There was a time when the rhythm of Iligan was marked by the steady beat of horse hooves and the sea breeze. It was quiet and it was clean. But today, in Barangay Tambacan, that rhythm has been replaced by the roar of engines and the haze of burning waste. As one of Iligan's most densely populated areas, Tambacan is a crossroad where the air we breathe and the silence we seek are becoming luxuries of the past. With over 14,000 residents packed into a vibrant coastal strip, Tambacan is one of Iligan's most essential hubs. But density comes with a price. On the Tambacan Bridge alone, hundreds of vehicles pass every hour, creating a constant cocktail of carbon monoxide and decibels that far exceed healthy limits. This isn't just an inconvenience, it's a daily assault. Prolonged exposure to these levels of pollution can lead to serious respiratory illnesses, cardiovascular problems, and hearing impairment. The unseen enemy is slowly eroding the health of a community. We are here in Barangay Tambacan, one of Iligan's busiest road and densely populated area. Here in Barangay Tambacan, pollution is not just a concept we are about to study. It is the atmosphere that they live in every single day. Ano sa mo mas mabantayan diri tay? Kuwan diri, kalamita ko makuwan diri kaya mo dakong sakanan. Dili ra ba? Mapikton niyo ang health? Oo, pagkuwan niya po na, basta sa manakpungan ko sa masaray aso. Manakpungan ko kay kaso ba? Nang sa iyong pagpuyo, dili ra ba siya kanang kuan kay siya samok nga saba kay kadangan kay sakyan nang magikuan labay? Man na gino kay dagko. Dagko kasi kay minakan diri. Oh, di ba sa una ka? Ano sa kaya, hindi pa kay dagko, magagmay pa. Karon dagko mo tayo gud. Wala nga, ang topic kay dito, topic na. Pero para sa imo tay as ka nang dugay na nga gapuyo din unsa ka ang imuhang gusto nga muling buhaton sa kuan ba LGU para mas better bitaw ang inyuhang kuan ni traffic maayo. Ang maayo na buhaton ila yung ikuha na ako dakon sa kanan, di bawal pagsulod kay gama. Ya, labi lang na night market samot na. Panay ka pa lang traffic kayo. Yan, lisod paglisod ka na, doon sa traffic. In contrast, we met a vendor who moved here in 2009. She spent her whole day exposed to street-level pollution and the constant blaring of horns. Paano na lang pagmigang sa kadugay naman nagtinda di ani. Ano na sa bago kami, mabaguhan kami sa mga alikabok, mga kuan. Naana na lang jud karon kadugay naman di ani. Di na para sa una. This is what we call acclimatization. Just because they're used to it doesn't mean the particulate matter isn't injuring their lungs. And the constant exposure to high decibels causes auditory fatigue. Their ears have adjusted, but the stress on their bodies remains. We ended our first survey by taking a tartanilla back to the city center. It was a stark contrast, a zero-emission, low-noise transport mode and sharing the roads with the heavy diesel trucks. It gives our ears a break, but we know we have to return to fight the source of the other problem, the garbage. We returned to investigate why the air quality worsens in the inner alleys. We went straight to the barangay hall. Kawat ko sa Barangay Tambacan, problema dahil sa mua, concern sa mga citizen ko dali. Kining amo ang area gyud kung kadagan sa tawo. Di gyud mi kakuan sa mga bayan namin, bayan sa kaning pollution sa mga sakyanan nga kuan dali kay naamang po'y ahensya sa gobyerno
nga nagkuha na ni bahin ng emisyon. So di na mo ma-control. Bahin po na sa air pollution nato sa aning area namo pag Tambacan. Naamong giusahay di malikayan tungod sa pagkolekta sa basura ron. Kung mga basura ron kanilitang sa asa na lang ang tao dili disiplina sa unsaon nimo pag-implement sa balaod, di mo sunod og balaod. Di man ta ka ditso nila og pagkaso kanang pa-implement sa balaod kay naamong puti gisunod nga balaod nga makakuan pud sa tuwa. So among gipanikamutan doon nga punta kani nga balaod unta maamo ng kuanan resolusyon nga kuanan jud ang kanang patakag lamay labi nang magdaog nga usab din na kanang magdaog nga dili jud na bawal mo na magdaog yun actually bawal jud naman tungod sa ang pagkolekta sa amoa sa basura ron di kayo matarong og kuan sa kay ang ubang mga tao gahit man gyud may segmengon kag i-segregate o dili gyud mo segregate di sila kahulat kanusa kwaon ng basura paglapay pagkolekta sa basura di man ka basta-basta kolekta kay tungod sa kagamay sa dalan nga ang panan wala nang gyud access road man nga makasulod ang tao nga dump truck kabahin anang sa saba usap po na ang saba bitaw sir dari sa mua kana usap po na kana dosay na mga computer shop say kana video key pero naay limit anta ingon dito tong kap na wata resolution pero naay limit pa sa rasa na mo kaya ang computer shop video kihan kanta okay ra man na siya ng kasyon basta dito lang nagin na magi ko ana anti nuisance act mabawal gyud na tunay na patawag ana sir nakuanan gid siya sampulan gid siya karon agi apod hasta sakyanan naapod na. The barangay kagawad confirmed our theory. This isn't just a behavioral issue. It's an infrastructure failure because the trucks can't reach them. Residents resort to incineration. This releases toxic smoke directly into their neighbors' windows. And what isn't burned ends up here. The lack of collection routes forces waste into the ocean. The air pollution from the burning on land eventually becomes water pollution at sea. We came to Tambacan looking for noise and smoke. We found them, not through sensors, but through the stories of people living here. The trucks on the bridge bring the noise, but the lack of roads brings the smoke. Pollution control isn't just about banning things. It's about designing cities where garbage trucks can fit and where people don't have to choose between burning trash or living in it.